काहींकी हुए रथयात्रा? केबेठारु आरंभ हैला रथयात्रा? काहींकी गुंडीचा मंदिर को जाती तीन भाई भौणी? किए देवी गुंडीचा? तेबे चलतु जानिबा एहार रहस्य आजिर एही भिडियोरे। महाभारत युद्ध समाप्ति परे गांधारी प्रभु श्रीकृष्ण को अभिशाप देइथिले जे तुमे जेपरि तुम शक्ति बलरे मोर वंशनाश करिछ तुम वंशर मध्य सर्वनाश होइजिब। युद्धर 36 वर्ष परे द्वारिकारे एही अभिशापर आरंभ हैला। द्वारिकारे बहुत दुर्घटना घटिला और युद्धरे जदु वंशर परिसमाप्ति घटिथिला। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका छाड़ीदेले। दिने से एक गछ मूलरे ध्यान रे बसी थांती। जरा नामक एक शिकारी एक हरिणर पीछा करू करू प्रभु श्रीकृष्ण पाद को हरिण भावी तीर छाड़ीदेला। तीर जाई प्रभुंक पादरे बाजिला। जरा एहा देखी प्रभुंक पाखक दौड़ी गला और तांको क्षमा मागिले। जरांको प्रभु बुझाई कहिले एथिरे तुमर किछि भूल नाही, एहा तो विधिर विधान थिला। तुम हातरे ही मोर एही जन्मरे अंत हेबार थिला, तेणु तुमे दुख कर नाही। एहा कही प्रभु श्रीकृष्ण तांको शरीर त्याग करिथिले। मान्यता अनुसारे अर्जुन तांकर अंतिम संस्कार कले। भगवान श्रीकृष्णंकर पूरा शरीर अग्निरे भस्म होइगला, किंतु तांकर हृदय सेमिति स्पंदन करुथाए। एहा देखि सेठारे उपस्थित समस्ते आचंबित होइगले। सेही समय रे आकाशवाणी हैला जे एहा ब्रह्मंकर शरीर अटे, तेणु एहाकू समुद्र रे भसाई दिया जाऊ। एहा परे अर्जुन प्रभुंकर ब्रह्म पदार्थ को एक काठ गंडी रे भर्ती करी काठटी को समुद्र रे भसाई देली। राजा इंद्रदम्न जे कि प्रभु विष्णुंकर अनन्य भक्त थिले, तांकु प्रभु विष्णु स्वप्नादेश देले जे मु पुरीर समुद्र रे एक काठ गंडी भावरे भासुची, मते पानी उद्धार करी यथाविध स्थापन करी पूजा आरंभ कर। स्वप्नादेश परे तत्क्षणात् राजा पुरी जाई समुद्र तटरे देखंती तो सतरे एक काठ गंडी समुद्र रे भासुची, किंतु सैनिक मानकर बहुत चेष्टा परे मध्य काठ गंडीटी को केही मध्य सेठारु उठाई पारु नथिले। एहा परे सबर राजा विश्वावासु को डकागला। से ही काठ गंडीटी को समुद्र रु आनी पारिले। तेबे किए एही सबर राजा विश्वामित्र? जदि जानि नाहंती तेबे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, जाई आपण माने देखि पारिबे। काठ गंडीटी को राजा निजर राजभवन को आनी आसिले, किंतु वर्तमान थिला सबुठारु कष्टकर काम। काठ गंडीरू किपरि प्रभु जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति बनाइबे, कारण केही तो प्रभु जगन्नाथ को देखि नाहंती। बहुत कारीगर आसिले, किंतु केही मध्य काठ गंडीरू प्रभुंक आकृति किपरि बाहरिबो ताहा जानि पारिले नाही। शेषरे देवतांकर शिल्पीकार विश्वकर्मा जणे बुढ़ा कारीगर बेश नहीं राजांक पाखको आसिले आउ कहिले तीन ठाकुरंकर विग्रह मु बनाइबी, किंतु मोर किछि शर्त अछि। मते मूर्ति बनैबाकू 21 दिनर समय लागिबो आउ मु एहाकू एक बोन कोठरी रे बनाइबी आउ एही 21 दिन मध्यरे केही मध्य सेही कोठरी मध्य को प्रवेश करिवे नाही। राजा सेही बुढ़ा कारीगरंक कथारे राजी होई गले। बाहरु कबाट बंद कर दिया गला। बाहरे केवल हातुड़ी करत आउ ठक ठक आवाज आसुथाए। एमिति 2 सप्ताह बीतीगला, किंतु दिने सेही कबाट मध्यरु किछि मध्य शब्द सुनागला नाही। एहा देखि रानी बहुत विचलित होइगले। से भाबिले सेही बुढ़ा कारीगर जनक किछि न खाई न पी एते दिन हला काम करूछंती, काले से मृत्युवरण करि नाहंती तो। तेणु रानी राजा को अनुरोध कले जे कबाट को भांगी दिया जाओ। प्रथमे तो राजा राजी नथिले, किंतु रानी को बहुत कहिबा परे राजा कबाटी को भांगी देले। कबाट भांगी देखंती तो बुढ़ा कारीगर जनक अंतर्ध्यान होई जाइछंती आउ तांको पछरे छाड़ी जाइछंती अधा गढ़ा 3 ठाकुरंकर प्रतिमूर्ति।
ଏହା ଦେଖି ରାଜା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଭାବିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ରାଜା, ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲ, ତେଣୁ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ଗଡ଼ା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତୁମେ ମୋର ଯଥାବିଧ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆଉ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବା ନ କରିପାରୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର ହେବା କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ। କାରଣ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ରହିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 9 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ରଥରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ନିଜ ସନ୍ତାନ ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ପଚାରୁନାହିଁ, ମାତା ଗୁଣ୍ଡିଚା, ନା ତ ସେ ଦେବକୀ ଅଟନ୍ତି, ନା ହିଁ ଯଶୋଦା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ 9 ଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।